హైదరాబాద్ ముచ్చింతల్లో సమతా కుంభ్ 2024 బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ముచ్చింతల్లో ఆధ్యాత్మిక శోభతో అలరారుతోంది. ఈ వేడుకలు 9వ రోజుకు చేరుకున్నాయి. శ్రీ రామానుజాచార్యుల 108 దివ్య దేశాల బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉదయం 18 దివ్య దేశ మూర్తులకు తిరుమంజన సేవ చేశారు. సాయంత్రం సాకేత రామచంద్ర ప్రభువుకు 18 రూపాలతో తెప్పోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ततो धर्मानि धारयन् ओम आपः पुनन्तु पृथिवीं पूता பாடுமனமுடை பத்தருள்ளீர் வந்து பல்லாண்டு கூறுமினே குலத்து கதிபதியாகி அசுரரிரா கதரை இண்டை குலத்தை எடுத்து கலைந்த இருடிகே சந்தனக்கு குலத்திலுள்ளீர் வந்தடி தொடுது ஆயிரநாமம் சொல்லி பண்டை குலத்தை தவிர்ந்து பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டென்மினே தந்த தந்தை தந்தை தம்மோ தப்பன் ஏடுபடிகால் தொடங்கி வந்து வடிவடியாட் செய்கின்றோம். திருவோண திருவிடவிலந்தியம்பன் பாடுமனமுடை பத்தருள்ளீர் வந்து பல்லாண்டு கூறுமி பூயாத் சாஹிலோகஹிதைஷினி ஸ்ரீமன் ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீயமனுபத்ரவா அனுதினம் சம்வர்தயா श्रीमन् श्रीरंग श्रियमनुभद्रवा अनुदिनं संवर्धया श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 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 त्रिदंड श्रीमन्नारायण रामानुजयर् स्वाहा।